मात पार्वती के टिके मो सहित साक्षात करे देब निश्चय मात साक्षात करदेवी तमें जहाँ हेले भी आमर अतिथि साक्षात करेबिनी नारायण मात अपेक्षा करंतु मु माँ पार्वती की डाकी दउछि मात माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आपनक अपेक्षा रे अछंती देवी मो अपेक्षा अछंती हां मात आशास देवी आनंदर सह बसी नृत्य देखिबा ना ना पार्वती मु नृत्य देखिया पे आसी नाही मु आसी केतटी तुमको प्रश्न पचारी एठारु चली जीवी ठीक अछि की प्रश्न पचारिबे पचारंतु ए हसुनी देवी पार्वती रा बाजे हेले चल भकरी तंकु बचन भइले पार्वती की जे कटु भाबे बचन बोलंती पार्वती की कृष्ण पार्वती गो मोह राउतारा कथाए पूछबी अबे कहम अगर अनुमति गो दिल सिना कहि भी सकती अनुमति गो माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आपनकर अनुमति मागिलेनी ओ किछि अनुमति देले से किछि अनुमति देले से किछि पचारिबे ताले अनुमति देबाल पड़ी पार्वती बोलंती कह कह स्थिर करी की कथाए जणा थिले कहिबी विस्तारी तुम आगे गो कहिले जानिबी कथा तेबे तुम अच्छा तिलंगना बचन मिलई हई छत्ती बड़ केला बेग चर्म घोड़ाई मारबा बाघ चर्म प्रथम आसु आसु मु भाविली माँ बोधे आउ किसी पचारे माँ को भली असभ्य व्यवहार कले देखिलनी प्रथम आसु आसु असभ्य व्यवहार तार उत्तर दिंतु नारायण सुन सुन सही गो एही कथा मोर गोपजुपति को धरी जमुना जलर जल केलिल कुलग्न रे होई जल केलिल नारायण मात ए सखाळु कहा मुख देखिके आसी थले कि मो स्वामी को मुख जो प्रश्न पचारुछन्ती माँ पार्वती तार उत्तर दे दउछन्ती मोर कोन प्रश्न सरिलानी ना कोन नारायण मु तो जानि छी तमे जमा छाड़ीवा लोक नुह कंटा बाडू को लुगा फोपाड़ी की कली करबा लोक तमे सजरे ठिया की देख कोन हो नारायण हेलो कहंती कमला होई छंती पांच बोला कोने बुलुथिले देखि चकी डोला जोगी बेसे गो धरी विज्ञा मागे के मदेसे जोगी बेसे गो नारायण नारायण मात चैत्र मासरे 15 दिन बाबा सारा संसार उलझे सारा संसार जानि सी कौन से कथा ताको टिके ओलोटा पालोटा करी कहउछन्ती तांको स्वामी भी सेया करछन्ती करिथिले हां मने अछि टी हां हां ताले कहंतु अलो एही परि जणे जाईथिला पड़ी पारे संगुली उच्च ताल छता करे होई कपी गो भिक्षा मागी बळी पादे चापी होई कपी गो नारायण मात ए कली गंडगोल एतिकी रे बंद करंतु तमे जो प्रश्न पचारुछ माँ पार्वती ठीक तार उल्टा उत्तरटा दउछन्ती तमे काहे के खाली 19 20 फरक रहउची नहले एका तम स्वामी जहा करछन्ती ताको स्वामी भी सेया करछन्ती ताको स्वामी जहा करिसन तमे जानि सेही पदक पचारन जेंदा कहि परिबेनी किछि काहे की टकटक होउछ आलो बळदरे चढ़ी करे तांडे बानुत्यकु
ଦେବର୍ଷି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବେ ବୋଲି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ସକାଳ ବାଇଗଣାଣି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡକାଇକି ଏଠି ବସେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନାରାୟଣ ଆଲୋ ବଳଦିଆ ଦେଖିବ ଗୋ ଯାଅ ଗୋପପୁରା ଖେନୁ ବସା ଗୋପ ସୁତ ଖେନିନ ସଙ୍ଗର ସେ ଗଉଡାଲ ବସି ଏଠି ହୁଏ ଭଡ ଭଡ ସେ ଗଉଡାଲ ମୋ ସହିତ ତ ପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ଧରିଲେଣି। କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଇଏ ହଉଛି ବାବାଙ୍କ ଏରିଆ, ତାଙ୍କ ଜାଗା, ତାଙ୍କ ଏରିଆ। ଏଠି ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଡର ଲାଗିଲାଣି ସକାଳ ପାଇଗଲାଣି ମାତ ତମ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ। ନାରାୟଣ ଡରୁଛ ବୋଧେ। ଏକା 19-20 ଫରକ ରହୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯେମିତି ମା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। ତମେ ତ କହିଲି ସଜରେ ଠିଆ ହଅ, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଟକଟକ ହଉଛ? ପଚାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଆଲୋ ଭୂଷଣ ନ ପାଇ ଦେହେ ସର୍ପ ଘୁରାଇଛି ଡମ୍ବରୁ ଧରିଣ ଦେବ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଛି ବଡ କେଳା ଦେଖି ନାହିଁ ମୋର ଡଳା ବଡ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ରାଗି ଗଲେଣି, ନାଲି ପଡିଗଲେଣି। ନାଲି ପଡିଗଲେଣି ଜଣା ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେଖିବ ଗୋ ସହି ଯାଅ ଖିଳା ଜଳରେ ଅନନ୍ତ ସର୍ପକୁ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଇ ଶୟନରେ ଶେଷ ଦେବ ଗୋ ନାମ ତାଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବ ଶେଷ ଦେବ ଢାଙ୍ଗେଣି ଏବେ ମୋର ଆନରତା ଭୂମିରେ ଯାଇ କରିଅଛି ବାସ ହାଡ଼ ବାଳ ବିଭୂତି କୁଲେ ପତି ଶରୀର ହାଡ଼ ନାରାୟଣ 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 ମାତ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ଟିକେ ବୋଳିବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡେ ଶୁଭରେ ଗଲେ ବି 4ଟା-3ଟା ରାତିରୁ ଗାଧେଇକି ଆଗ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ମାରିକି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଇ କଥାକୁ କି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ କଥା କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଆଗ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଏ ମୋର ଉଦନ୍ତ ଶୁକର ଭାବେ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଟେକିଥିଲେ ତନ୍ତ ମାଟି ଟେକିଲ ଆଲୋ ମାଟି ଖିଆ କଥା ହେଉ ବିକି ମାଟି ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବାସ ଟିକେ ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ ବଡ ବଡ କଥା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମାତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଏଠି କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବଢେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ମା ପାର୍ବତୀ ତାର ଓଲଟା ଉତ୍ତର। ତମେ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ କହିବେନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଇଆ, ଉଭୟ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଏଇ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତମେ